अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, आज 5 अगस्त को जुमे के रोज़ असर के बाद गज़ा के ऊपर इसराइली जंगी जहाज़ों ने खौफनाक बमबारी की है और वक्फे से इसराइली सहयूनी फ़ौजों की बमबारी का सिलसिला जारी है। गज़ा एक मरतबा फिर मैदान जंग बन गया है। गज़ा की सड़कें एक मरतबा फिर फ़लस्तीनी मुसलमानों के खून से रंगीन हो चुकी हैं। सूरत हाल ये है कि आज इसराइल ने जो गज़ा के ऊपर बमबारी की है, इसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए हैं और 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान ज़ख्मी बताए जाते हैं जो हस्पतालों के अंदर हैं, जिनमें से बहुत से ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नाज़रीन किराम, इसराइली फ़ौजों ने आज जो गज़ा के ऊपर बमबारी की है, इसके अंदर फ़लस्तीन की एक मशहूर जिहादी तंजीम जिसका नाम अल जिहादुल इस्लामी है, उसके जो कमांडर थे, जो चीफ़ थे, सरबराह थे, जिनका नाम शेख तैसीर अल जाबरी है, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये खौफनाक बमबारी आज 5 अगस्त को शाम के असर के बाद की गई है। जो फ़लस्तीन का मकामी वक्त था, वो शाम के असर के बाद इसराइली जहाज़ों ने यह खौफनाक बमबारी की है गज़ा के ऊपर, जिसके नतीजे में अल जिहादुल इस्लामी जो वहाँ की हमास की तरह की एक ताकतवर जिहादी तंजीम है, उसके कमांडर शेख तैसीर अल जाबरी को शहीद कर दिया गया है। और साथ साथ जो बमबारी की गई है, इस बमबारी के नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान, गज़ा के मुसलमान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। कई इमारतें तबाह हो गई हैं और इस वक्त गज़ा की सड़कों पर फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून बह रहा है। नाज़रीन किराम, इसराइली जंगी जहाज़ों ने एक मरतबा बमबारी नहीं की है, बल्कि वक्फे से कई बार बमबारी की है। और इस वक्त भी जो इसराइली सहयूनी फ़ौज है, उनकी जानिब से मीटिंग्स हो रही हैं और 25,000 इसराइली जो एहतियाती फ़ौज थी, जो कि रिज़र्व फ़ौज होती है, उसको तलब कर लिया गया है। और जो इसराइली फ़ौजें छुट्टियों पर थे, जो इसराइली फ़ौजी छुट्टियों पर थे, उनको भी वापस बुला लिया गया है। और इसराइल के वज़ीर आज़म यायर लपेड और इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स समेत इसराइली आर्मी चीफ़ और इसराइल के आला फ़ौजी और दीगर हुक्काम की मीटिंग्स हो रही हैं। और हमास और इसी तरह से जो अल जिहादुल इस्लामी तंजीम है, इनके मुतवक्के रद्द अमल से निमटने के इक़दामात पर गौर व फिक्र हो रहा है। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ से जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हनिया, और इसी तरह से जो फ़लस्तीन की दीगर जिहादी तंजीमें हैं, उन्होंने बदला लेने का ऐलान किया है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने गज़ा के अंदर जो जिहादी तंजीमें हैं या जिहादी जो कमांडर्स हैं, उनको ख़ास तौर पर हिदायत की है कि शेख तैसीर अल जाबरी का खून रायगा नहीं जाएगा और इसराइल से बदला लिया जाएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम, सूरत हाल बड़ी ख़राब हो चुकी है। एक मरतबा फिर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले भी इसी तरह से जंग शुरू हुई थी और पिछले 2 सालों से तवातुर के साथ हमास को ख़त्म करने के लिए, गज़ा को मिटाने के लिए और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए इसराइल की काबिज़ सहयूनी फ़ौजें हमला करती हैं और मुसलमानों को डरा धमका कर वहाँ से फ़लस्तीन से निकलने पर मजबूर करती हैं, ताकि वहाँ से मुसलमान निकल जाएं और मुसलमानों की ज़मीनों पर यहूदी बआसानी कब्ज़ा कर लें। नाज़रीन किराम, ये गज़ा वो इलाका है जहाँ पर हमास की हुकूमत है और फ़लस्तीन का दूसरा इलाका अज़िफ़तुल ग़रबिया है, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, मग़रबी पट्टी कहा जाता है, जहाँ पर महमूद अब्बास की हुकूमत है। और यही अज़िफ़तुल ग़रबिया है जहाँ के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसराइली सहयूनी फ़ौजें हमला करके निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद करती हैं, उनके घरों पर कब्ज़ा करती हैं। जनीन का इलाका भी वहीं वाक़ है जहाँ पर मुसलमानों पर हमले होते हैं। और अब नाज़रीन किराम, बराह रास्त हमास पर, इस गज़ा पर इसराइली दरिंदों ने हमले शुरू कर दिए हैं। इंतहाई अफसोस की बात यह है, बदकिस्मती की बात यह है, मुसलमान इस पर सरापा एहतजाज भी होते हैं कि वो अरब रियासतें जो अपने आप को फ़लस्तीन की ठेकेदार कहा करती थीं, वो अरब रियासतें जो अपने आप को फ़लस्तीनियों का खैरखा बताया करती थीं, आज वो खामोश तमाशाई हैं। ना सिर्फ खामोश तमाशाई हैं, बल्कि यहूदियों के साथ बगलगीर भी हो चुकी हैं।
یہودیوں کے ساتھ تعلقات بھی بنا چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، یارانے بڑھا چکے ہیں۔ اس میں ناظرین کرام متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، مراکش ہے، سوڈان ہے، اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی قریبی رابطے ہیں۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ 57 اسلامی ملک ہیں، اور 57 اسلامی ملکوں کے پاس بہترین ہتھیار بھی ہیں، بہترین فوجیں بھی ہیں، اور بہترین اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی ہیں، لیکن فلسطین جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی عظیم تاریخ وابستہ ہے، اور جہاں پر نہتے فلسطینی مسلمان اپنی بے سر و سامانی کے باوجود وہ اپنے طور پر لڑائی تو کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ مدد مانگتے ہیں، یہ ریاستیں، یہ اسلامی ملک ان کی مدد نہیں کرتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آخر یہاں پر مسلمانوں کے جسم درد محسوس کیوں نہیں کر رہے کہ فلسطینیوں پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے؟ ناظرین کرام، اس وقت جہاں غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، غزہ کے مسلمانوں کو مٹانے کا معاملہ ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا معاملہ ہے، وہی ناظرین کرام فلسطین مسجد اقصیٰ کو گرانے کا بھی معاملہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے یہودیوں نے زیر زمین کھدائیاں تیز کر دی ہیں۔ زیر زمین جو کھدائی ہے اس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی بنیادیں ہل رہی ہیں، پتھر گر رہے ہیں، جو ستون ہیں وہ بھی ایک طرح سے کمزور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی وقت جو مسلمانوں کی عظیم مسجد اقصیٰ ہے، قبۃ الصخرہ ہے، یہ منہدم ہو سکتا ہے۔ یہودی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اپنی ہر طاقت، اپنا ہر حربہ اور اپنی ہر ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔ مسلمان اگر آج خواب غفلت میں نہ ہوتے تو اس طرح سے مسلمانوں پر طاغوت اور اس طرح سے مسلمانوں پر یہ شیطان اور یہ کفریہ طاقتیں حملہ آور نہ ہوتی۔ آج آپ دیکھ لیں کہاں کہاں پر حملے ہو رہے ہیں۔ افغانستان دھماکوں سے گونج رہا ہے، امریکہ ڈرون اٹیک کر کے مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ شام جسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، اس کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے خون سے سرزمین انبیاء تر ہے۔ دوسری طرف سے عراق کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، اور اب فلسطین کو دیکھ لیں، اور لبنان کو دیکھ لیں، اور باقی مسلمان کنٹریز کو دیکھ لیں، جہاں پر صرف اور صرف کفریہ طاقتیں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو جاگنا ہوگا اور اپنی عظیم جو تاریخ ہے اسے سمجھنا ہوگا، اور اپنے اوپر ہونے والے ان مظالم کا خود اٹھ کر مقابلہ کر کے مداوع کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، جو اسرائیل کی جنگی جہازوں کی بمباری ہے، اس کو رکوانے کے لیے ابھی تک کسی بھی اسلامی ملک کی جانب سے اس طرح سے رد عمل نہیں آیا۔ ماضی میں پاکستان، ترکی، قطر اور باقی کچھ ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو مجبور کروایا تھا کہ وہ جنگ بندی کرے، لیکن ناظرین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان پر جن لوگوں کی حکومت ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نواز ہے، لہٰذا ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اس جنگ بندی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام اٹھائیں۔ لہٰذا ترکی کو اور اسی طرح سے جو قطر ہے، ان دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو مجبور کریں کہ غزہ پر یہ حملے روکے جائیں، نہتے فلسطینی مسلمانوں کا خون بہانا بند کیا جائے۔ یاد رکھیں، آج فلسطین ہے تو کل کوئی بھی دوسرا اسلامی ملک ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی غنڈے، اسرائیلی دہشت گرد، اسرائیلی درندے یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، یہ پوری دنیا کو یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یہ پوری دنیا کو کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب تک کے لیے یہ ویڈیو عام کریں تاکہ مزید لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں اور نہتے فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دے سکیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔